एक पुडा बदामेरो वाह वाह एक डब्बा घीरो हाव नी तमन को मरो हो मन क्या खावस के खाई डब्बा भरन घी कोनी 4 डब्बा ठलावनी तम ऊपर वाह वाह खावाळो जी रे खाई जीवता पण एम खरावा करण भजन केरोस काही कर सेवा गायनी बापे डोगरो करो वाह वाह दोस्त देऊ केरो केम कत हुकरो हावनी दारू प्याळो दारू पिंजर आयो नी आपण फक्त गेला फक्त मडी बाळ जाणच पडे वाह 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 दिवस विचार खासा तरी जागरो तो हमारा कार्यक्रम हमारे जय शिवालाल मंडप डेकोरेशन निवाड़ हमारे मुरली भैया बिहारी समिति मंडल ने 1 से 1 रुपया देने धन्यवाद करण विचार करा काही बाळपणे कोणी कळो कत चुकरो क्या कत चुकाच कोण केतू आहे हावनी चुक जावचे का लोक अरदास करज आणि कस शेवा भाया काय मात्र म्हण घ्यायचा पगेम चुकाचा कस हावा हावनी जाण भुजन जर पगेम चुके तो जमी काय म्हण घे जमीन हा हाव बाल बच्चा रे तो साहजिक वाह वाह बाल बच्चा रे तो साहजिक छा तमार सरी केन मामा काय करा बजाबो साठी नाटी झामारी करण मन क्या दारू पीना आहे जर याडी बापेन पुछो याडी हावा पाटी खादी खाल्दी का न खादी येते आवाज केदच हाव का भाऊ खाल्दो काही बाटी खातो काय खाल्दो डोकरी प्रायडी भुके तिकडले येऊ किती तरी हाव केद काय केलं धाकी ती हा करण बापलेरी चाल बज भवानी करो तुला मला प्रिय सारू उभो उभो घरो आय भाई बोल हर झोटी लादी गाई हमारो घरो कर सेवा गायरी दारू लेन मिळू कोणी जर याडी पुडी खाते ओ पेटीन कराय पुडी लेन मिळू कोणी मारा हो याडी वळण बेटीन लागसन बापेर वळण बेटान लागस रे करण विचार करा बाल बच्चा नाचे वळण लगावा बेटा पज दारू पेर बात काही करज आव कळा कर जग तमाशो देखो हेट मा तो मांडन भाटा उच फेकरो इज्जतवान मन घ्यायची ते घरी मै जाऊ जा करता विचार करा काही टेकडार सोयी झेरी कधी येता खरो जैसे माही देखो सारी पापा करो कभी प्रसाम भजने में लेखा घरो कर सेवा गायनी कति ताकरो वाह वाह देशे मही देखो सारी पाप करो हावनी बस कवि परशुराम भजनेर में लेख लिखो शाबाश उन्हें गई जीवनेर विचार करा प्यारा पे हरिनाम का किया करो लाल भजन करो भगवान का तो दूर दूर भागे काल भी दूर जाओ रे पण भजन वो सो कणो लागे
भजन करो भगवान का तो भजन किती जनाबाई हावनी भजन किती मीराबाई वा वा कोण घेऊन भजन हावनी वो वेगे भजन वावे भजन छे रे बापू भजन छेचा भजनाचे भजन ये निस्ता लड़ाई झगड़ा से गोरमाटी फक्त पिस्सा कमाए सारो से ये लड़ाई झगड़ा स्टेज पर भी लड़ाई मार रहे सर पिस्सा अरे सर। हाँ, ये मुकाबला आरो मरजालो मुकाबला करे वाले लोग ईमानदार थी शोभार सोगर खान को पिस्सा कमाए सारो एक मेकन छनी जो को भाई बापड़ी उडाक बोलो सी यानी भेने उडाक बोलो सर मरजालो बोलो पिस्सा कमाए सारो स्टेज पर भाई मन खेळा पिस्सा तुम्हारे सोबत आवाज करीले अरे भजन किती जनाबाई भजन किती मीराबाई स्टेज पर नाची काय भजन किती? भगवंतर नामे माई तल्ली नहीं होता भजन काही किती हो हरि गुण गावत नाचूगी मैं प्रभु गुण गावत नाच हरि गुण गावत नाचूगी मैं प्रभु गुण गावत नाचूगी हरि गुण गावत नाचूगी मैं प्रभु गुण गावत अपने मंदिर में अपने मंदिर में अपने मंदिर में अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत बाजूगी बाजूगी हरि गुण गावत नाचूगी हरि गुण गावत नाचूगी हरि गुण गावत नाचूगी हरि गुण गावत नाचूगी राम नाम की राम नाम की राम नाम की गटरी बांध कर हरि हर संग में लागूंगी लागूंगी हरि गुण गावत नाचूंगी हरि गुण गावत नाचूंगी हरि गुण गावत नाचूंगी हरि गुण गावत नाचूंगी भजन असो करा कसो हरि गुण गावत नाचोगी मैं प्रभु गुण गावत नाचूंगी भगवान नामेर मैं तल्लीन वे जाना हावनी काले हानिस बोलो परमेश्वर नो तीन डॉक्टर मार केले जाते हैं किसको तेज ना हो हा वा वा म्हण क्या भजन केलं क्यों आणि भजन कसो रे किदे तो भजन बापूजी केला गो ईश्वर से बापूजी भजनेर में केला गो भक्ती छेनी साळी भोळी सुळे परेर पोळी सुळे परेरी पोळी जशी बंदुकेर गोळी बंदुकेर गोळी बाबा पण आजमान लिदे हो संत हा आजमान लिदे साधू संत साधू संत आजमान लिदे रे हो आपण निस्ता बाप उंदूर बसने पर पेट भर रे सा उंदूरच बसने पेट भरले हा आपण कन काही छे काय छे तरी आपण असो बसकळाचा हो वांद्रे दाखल ये झाडे पडती वो झाडे पर एक केळडो आणि डोळे केळडो बळडो पलटो आपल्याकडे काहीच काहीच बारीक बारीक एक केळडो दिखेल हाव डोळे के ग्रेर बोलडो वो बोलडो भलो गाने खरडान चलो जाओ हमारो हाव पण हो ना टेपो खाय दे बाबा हुशार हा वांद्रेर जात बड़ी हुशार रस वाह हुशार रस चिमनीर जीव बार क्यासो हा चिमनीरो जीव बारक्यास पण हुशार हावनी चिमनी समजावस हाव चिमनी समजावस. हमार गुरुवर्य मदन महाराज एक भजन बोल मिलोस हा काही वेळ थोडी रे वांदरे नदी काही चला पोळी रे बोल बोल वेळ थोडी रे वांदरे नदी काही चला पोळी रे वेळ थोडी रे वांदरे नदी काही चला पोळी वेळ थोडी रे वांदरे नदी काही चला पोळी रे वेळ थोडी रे वांदरे नदी काही चला पोळी अनुभवेर बात केली बाबा काही हा आपण केली टॉर्च कोणी करे वाह आपण केली बोलून दुखारे कोणी पण जे
તમને બી કળે છે હા અને આમને બી દેખાવશે હા બની જો કોઈ તમારા સમોર કરે હા કઈ ઓ મારો નામ જીવદાઈ કસો ઘરવાઈ ઘરમાં ઘરવાઈ ઓરી દગદ દુઆઈ આવી થડીએ આગારે નથી આઈ તારા કોરી રે પાણી પડી ઝડી ચાલી ઝડી ઓ ઝડી ઝડી ચાલી हाव ઝડી માં વાંદર કદ વિચારો પાણી માં થાળે બરાબર ચીમની ખોપામ બેઠી હતી જના ધન વગાડી રે જન જ ખીરી હા ચમચીમની કરી તારે આવડા ભલો ધડ ધાકડ શીખે લાગો ઘર બાંધ લે રે એ સારું ઘર બાંધલા ઠંડી માં કુડકુડ કર કરી છી પાણી માં કડકડ કડકડ કાકડ કરી છી કે લાગો ચાર ચાર દન છડી ચાલા ચન વો માઈ કડકડ થાટરું કરી છી થાટરું કરી અરે છી. ઘર બાંધલા કેલા આવડા ધડ ધાકડ છી ને કાઈ મરતો હિંડી છી કે લાગો કાઈ ઝાડે મરતો પર એ ઝાડે પરથી વો ઝાડે પર વચકો તો હિંડી છી જન વાંદરેન રી સાવગી હા વાંદર કે લાગો એ ચિલકોડી કાલે છે જાકે લાગો તું ઉત્તોડો વરો ખોપાન દેખે લાગો પાણી માં ફેંકા મને શિકારી છે મને શિકારી છે કે લાગો આવડી છે ચાર મને શિકારી છે પણ ચીમની આચેર કીર્તિક ભલા चिमनी आचर केरती पण आछो के न कळाच बाई आछो के नी आछो लागे नी बला जत्रा बोलावत आछो लागस कोणी काय હા हा कारण विचार करा भ्या ओ भला कोणी बोलेरो रे आचो बोला भला तो घणे लोक मुंडेर सामे हाव सारी मुकाबला. सामान रे मुकाबलार भाग सर्च करून देखो बरोबर आणि भला सांभळो जेने सांभळायचे कोणी हा कोणी गई हवा होती भला कोणी सांभळेरो वो जनाबाई मीराबाई सुंदर अशा प्रकारे ती भजन केली काय किती बाई वो वो प्रमाण भजन करून चले जावा रे हा हा हाजे भगवाने ना उंदुर धैर्य मैर माले दी वा भगवान जनाबाई रे सारू सुळेरो पाणी करना वा सुळेरो पाणी करना को मीराबाई रे घर शेर पिदो मीराबाई रे जेर जेर पीधो हा और जेर पचायो भगवान परमात्मा और काम करे छे हवा भगवान परमात्मा और काम करे छे वा वा कोणी गई जू रामचंद्र प्रभु जे टाइमे न वनवास जात होतो जे टाइमे न हा वनवास जात रे मामा हा जना जातू जातू नदी रे काटे पर भेडगो हो हा नाव चलावाळो हुशार मामा हा नाव चलावाळो बडो हुशार वा वा नाव चलावाळो भगवान के लागो भगवान हा तार पगेर धुळू लागते बरोबर भाटार नारी तयार वसेला वा 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 केवट केला गो केवट कस हा भाटार नारी तयार वेजावस हाव मार नावेर जरे खमा नारी जरे की तो भगवान में पेट के पर पोसू केला इमार पेट भरेर नाव सरे हाव जू आपण नावेल विचार करा आपण जरी केले तरी बरोबर हा कारण हा बोलता बोलता खूप काही उशीर येगो प्रभाती भी कार्यक्रम व्याळोच हा आणि आता बोलून मारे कार्यामा पूर्ण विराम दूजू दूधू आज दादा